Okay. Okay. So this kita akan masuk chapter 6 hingga chapter 9 for online test. Okay. Alright, sebelum tu madam nak ingatkan yang jangan lupa untuk membuat exit survey dan SUFO ya. Okay. Jangan lupa untuk buat exit survey dan SUFO. Okay. Alright. Okay, so kita tengok dalam satu-satu chapter topik apa yang masuk, kan? Okay. Right. Okey, untuk chapter 6 kita akan masuk function of attitude. Okey, function of attitude. Okey, so madam akan terangkan sedikit apa dia attitude. Okey, alright. So sekejap ya. Okay, so ini chapter 6 yang akan masuk dalam online test you all. Okay, so attitude, okay, apa dia attitude? Okay, so customer ni dia akan develop attitude terhadap certain object, iaitu apa dia objeknya? Barang kita lah, produk kita, servis kita, right? So attitude is anything towards which one has an attitude is called an object. So di mana produk kita tu adalah ataupun servis kita dikenali sebagai objek lah. So attitude ni, okay, dia akan form, okay, kepada barangan kita, produk kita. For example, if we were interested in learning consumer attitude towards 3 major brand of ice cream, for example, okay, dia kaji attitude, okay, dia kaji attitude customer terhadap 3 brand ice cream, iaitu Baskin Robbins, Wall and Pedal Pop. Okay, so kita tengok attitude orang, apa dia punya attitude dia, lebih kurang reaction dia, feedback dia, kan, dia punya behaviour terhadap produk ice cream tersebut, kan, adakah dia suka, dia tidak suka, adakah dia puas hati ataupun tidak puas hati, kan. Okay, alright, so attitude are lasting because they tend to endure, okay, endure over time. Okay. Alright, so this is function of attitude. So attitude dia ada function dia. Okay, so attitude exists because they serve some function for the person. Okay, for example, they are determined by a person motive. Okay, consumer will expect that they will need to deal with a similar situation at a future time, will be more likely to start to form attitude. Okay, right, so maksudnya, okay, so dia dah experience dissatisfaction terhadap produk tersebut, ataupun dia beli produk tersebut tak meet dia punya expectation. Okay, tak meet dia punya expectation, dia punya perception towards the product. Right, so daripada situ dia akan form the attitude, okay, di masa hadapan. Okay, sama ada dia nak repeat purchase ke, dia nak nak promote kepada kawan-kawan ke, kan, dia nak tulis review yang baik ke, feedback yang baik ke. Okay, itu adalah, okay, bermula daripada learning dia. So the customer learn about the product. Okay, right. Okay, so attitude have 4 function, okay, iaitu mengikut, okay, ataupun based on the Descartes attitude function. Okay, we have utilitarian function, value expression function, okay, ego defensive function and knowledge function. Okay. Alright, so nombor 1. So you all kena terangkan what is the function of attitude, kan? Okay, right. So
the utilitarian function. Okay, right. So it's a basic principles of reward and punishment. So utilitarian function is basically consumer develop positive attitude if they like certain brand and product. So maksudnya kalau dia suka produk tu, dia suka produk features produk tu, dia suka produk specification, dia suka punya produk, ingredient produk tersebut kan. So basically, okay, customer will develop positive attitude, kan. So dia akan repeat purchase in the future time. They will repeat purchase, they will promote word of mouth kan. Word of mouth maksudnya dia promote, dia suruh orang beli, dia suggest kepada kawan-kawan dia, okay, suggest kepada family dia, right. Okay, so that is a attitude. Okay, nombor utilitarian function of attitude. Okay, nombor 2 adalah value expressive function. So value expressive function is it's relate to consumer ataupun customer central value, di mana okay, the product represent the customer. Okay, consumer form a product attitude because of what the product say about them. Kan, so it's a macam ni lah, the produk tersebut ni sangat relate dengan diri customer itu, ataupun dengan customer punya value kan. Contoh, dia bagi contoh kat sini, engineer read gadget magazine. So engineer ni dia punya diri dia, orang dia suka produk yang macam mana kan. For example, gadget ke, and then berkenaan dengan ni lah, bidang-bidang dia ke kan, berkenaan software ke. Okay, alright. So kalau seseorang wanita kan, woman, okay, so produk tersebut produk apa? For example, produk tu skincare kan, ataupun berkenaan dengan healthy or woman well-being kan, woman well-being. So produk tersebut okay, reflect the customer central value, di mana produk tersebut represent the customer kan. Contoh, for example, kalau macam wanita, mungkin dia majalah wanita, majalah keluarga, resepi masakan kan. So that's something, produk yang berkenaan dengan consumer central value. Okay, so in the future they are likely to purchase the product. Okay, alright. Okay, then ego defensive function adalah di mana attitude form to protect themselves either from external or internal threat. Okay, internal threat. Okay, okay. sorry.
Okay, sorry Okay, nombor 3 adalah ego defensive function. Okay, di mana attitude form to protect themselves either from external or internal threat. For example, okay, housewife prepare home cooked meal because they are trying to tell the world, okay, they do not need all those easy mix or instant food. Okay, okay, itu contoh dia lah. So maksudnya kita contohlah dia suri rumah, so dia duduk di rumah, so dia rasa dia kalau dia beli instant food ataupun food panda ke, dia beli instant food yang ready made, for example like macam apa, servis-servis potong, kan ada yang daily fresh, yang bukan daily fresh, macam ni happy fresh, okay, yang servis apa, ikan dah siap siang, ayam dah siap siang, dah siap basuh, dah siap pack kan, tinggal nak masak je kan. So dia rasa it will be ni lah, dia rasa macam tak patut lah sebab dia suri rumah. So dia mempertahankan ego dia, okay, ego dia. So sama juga macam customer, okay, customer, okay, so dia ada ego dia, okay, ego dia. Ego ni di mana dia rasa that okay, bila dia beli barang tu, that it will threat them, dia akan threat, okay, ataupun macam okay, contohlah for example like siapa ataupun pensyarah kan, okay, pensyarah, okay, dia rasa kalau dia okay, dia beli dia join kursus, bukanlah kursus macam mana, macam Azizan Osman kan, kursus Azizan Osman. So bila kita pergi kursus tu kan, kita rasa macam it's a very ego defensive, di mana dia ni ajar semua apa yang kita ajar, tapi dia cuma bawa perwatakan yang lain di atas pentas, padahal ilmu yang sama saja kan, ilmu yang sama saja, cuma cara dia menyampaikan kepada dia punya klien, kepada dia punya peserta, it's basically ego defensive lah. Okay, contoh macam suri rumah ni, dia rasa dia prepare home cook, kerana kalau dia beli instant food ke, easy mix ke, dia rasa it will affect dia punya ego lah. Okay, right. And lastly is a knowledge function, di mana customer form an attitude because they need order, structure and meaning. Okay, it applies, okay, when consumer is in an ambiguous situation. Okay, consumer inquire for more information before they can respond to something. Okay, so it's basically customer ni, okay, dia akan menggunakan knowledge yang dia ada berkenaan dengan produk tersebut ataupun barangan tersebut before they purchase that product, kan. So they inquire more information. So customer yang macam ni is basically dia suka kalau salesperson tersebut, okay, terangkan apa dia yang maklumat yang dia tak tahu kan. Contoh dia nak beli kereta, so dia nak detail information, dia nak detail explanation. Nak beli handphone, they need a detailed explanation because sekarang kerana barangan tersebut, okay, mungkin barang yang mahal, barang yang teknologi ataupun technical product, so it require a knowledge. Okay, alright. Okay, kejap. Okay, so ini chapter 6 yang masuk lah. Okay, so ini chapter 6 yang masuk, so nanti you all boleh refer lah, kan, refer kat chapter 6 topik attitude. Okay, alright. So kita tengok lagi apa dia yang masuk. Okay, chapter 7. Okay, chapter 7 yang masuk adalah consumer decision making. Okay, so kita tengok kepada chapter 7.
Okay, sekejap chapter 7. Okay. Okay, kelas. So, chapter 7 yang masuk is consumer decision making, di mana madam rasa you all must be familiar kan with consumer decision making. Kalau you ambil diploma in business administration ataupun you ambil business masa diploma, you dah belajar dalam MKT535, betul tak? Okay, alright, so you all dah belajar dalam MKT535 for example, basically. Alright, so what is a step involved in the decision making process? Okay, step involved in the decision making process include, okay, number 1, okay, problem recognition. Okay, so before nak beli produk tu, customer will recognize lah what is their problem, what is their needs and want. Betul tak? Okay, so customer will recognize or customer will identify what is their needs and want and problem, and what is the product that can give a solution to their problem ataupun to their needs and want. Okay, so is a problem recognition. Okay, for example lah, kita bagi contoh, contoh yang simple je, you bagi contoh yang simple je. Okay, so you are woman, you need a skincare. Okay, for example, to solve the skin problem. Okay, for example, you have a aging problem, aging skin lah. Contohlah dah umur 30 ke atas ke kan, so you need to product that can solve you punya aging skin. For example, you have a wrinkle and then you have a freckle kan, so is a so you need a product that can give a solution to your skin problem. So maksudnya nak cek skincare lah. Skincare apa yang memberi penyelesaian kepada masalah kulit you kan. Okay, so you pun start searching the product that available in the market. So you will go to the next step, okay, which is information searching kan. Okay, so information searching, right? So you start to observe the internet. Nowadays customer kan, dia cari info melalui nombor 1, dia orang pergi mana? Macam-macam sekarang kan. They will go to maybe TikTok. Kan, TikTok kan. So TikTok they have a product review kan. So dia carilah info-info dekat, dia search ataupun dia scrolling the TikTok, Instagram and Facebook for the info. So nowadays, okay, company yang tak ada social media will be lagged in the industry. Dia akan ketinggalan, far away behind, okay, from the competitor lah kalau you tak ada social media. Because nowadays people they must have the social media account. Even bank, they have a social media account to disseminate the information to the customer. So customer akan cari maklumat ni, dia tengok kat Instagram, ada tak Instagram produk-produk brand-brand ni ada Instagram tak. For example, dia carilah Dermalogica ke Kiehl's ke and then apa lagi produk apa, they Mary Kay ke kan. So they searching the information, so they will go to social media first. Okay, and after that maybe dia pergi kepada product review by blog ke, internet dekat blogspot review ke kan, and then they will go read a review on and feedback on the Shopee platform. Saya suka baca review dekat Shopee platform sebab kadang-kadang kat situ dia punya komen tu lebih telus, dia punya feedback tu lebih bagus, lebih telus
So kita dapat oh macam ni, orang ni dah dapat, so what is their feedback, kan. So nowadays Shopee pun dia dah ada feedback tu after you using the product, so you can update your feedback, okay, dekat Shopee platform. So it will help others customer to find out whether the product is good or not. Okay, alright. So after information searching, okay, you will have alternative. You will have the alternative. Betul tak? So bila you dah search the information, you dah consider beberapa you dah consider beberapa brand. For example macam okay, you dah ni kan, you tengok nak macam tertarik lah, nak beli Kiehl's lah, nak beli Lanier ke, nak beli ada ataupun Dermalogica. Okay, 3 tu lah brand tu. So that will be your alternative. So you need to evaluate the alternative. Okay, so evaluate lah. Mary Kay macam mana, okay, Dermalogica macam mana. Okay, sekejap. Okay, right. So kat sini you tengok Evoke set. Evoke set ni adalah apa yang daripada hasil pencarian you, okay, daripada hasil pencarian information, what is the list of brand that appear in your mind, kan, Evoke set. So tadilah contohlah Evoke set, and then apa, you dah ada 5 lah brand yang you consider. Okay, lepas tu you need to make a consideration ni di mana, okay, you berdasarkan kriteria yang you nak, kan. Contoh tadi brand yang ada, memanglah you dah ada 5 brand kan, termasuklah Hada Labu ke apa-apalah brand kan. Okay, 5 brand you dah Evoke set. From Evoke set ni adalah hasil daripada pencarian, itu adalah set yang you yang come out in your mind to buy. Okay, so consideration set ni di mana set tu dia adalah menepati you punya kriteria, kan. Contoh nombor 1 kriteria you ada kekangan bajet, for example lah, kan. So you nombor 1 adalah price dia mestilah affordable, it's not too high, kan, it's not too high price. Okay, so maybe Dermalogica dengan Kiehl's dah out lah, because the price is high ke, for example lah, kan. So you consider set yang berada di drugstore, kan, yang berada di drugstore yang lebih affordable, tapi kesan dia bagus, contohlah, kan. Okay, so you pun ada dia punya kriteria, contohnya price, and then dia punya ingredient nombor 2, kan. Nombor 3 dia dari segi apa, dari segi dia punya effect, kesan, result dia, kan. Nombor 4 apa lagi kriteria yang ditetapkan, dari segi dia punya volume produk, maksudnya kandungan produk tu banyak ke sikit ke, boleh tahan berapa lama, kan, dengan harga yang you beli. So that is a 4 criteria that you consider. So after you observe the criteria, so you have the result lah, you have the brand that you want to buy, you want to proceed to buy or not. Okay, alright. Okay, so inilah 4 step dia in the decision making process. So you need to explain the set. Okay, you need to explain the set lah, explain dia punya step, kan, step dia, problem recognition, information searching, evaluation of alternative, what is your product choice, and outcome. Okay, so outcome ni feedback lah selepas you gunakan produk tersebut, adakah you puas hati ataupun tidak.
Adakah you puas hati ataupun tidak? Kan? Kalau customer tu puas hati, dia akan repeat purchase. Kalau customer tu tak puas hati, dia akan menyebabkan apa? Ketidakpuashatian. Ketidakpuashatian yang dikenali sebagai cognitive dissonance. So outcome ni adalah step nombor 5, iaitu post purchase evaluation. So dia ada 5 step lah dalam in the consumer decision making. Okay, so product choice you dah beli, and then after you beli, you have a post purchase evaluation, di mana kalau outcome dia customer puas hati, tak apalah, alhamdulillah, they will repeat purchase, kan? Tapi bila customer tidak puas hati, for example, okay, the product is tak meet dia punya expectation, kan? So it will cause what? It will cause cognitive dissonance. What is a cognitive dissonance? It's basically inattention that customer feel when the product received was not same as product expectation. So dia rasa macam tak best lah pakai, kulit naik jerawat ke, ataupun and then kulit jadi lebih berminyak ke, kan? Okay, baik-baik tak ada jerawat, for example, like that. So dia jadi cognitive dissonance. So they will feel inattention, rasa sedih lah, ataupun rasa tidak puas hati kerana the product received was not same as a product expectation. Okay, alright. So you kena explain that. Okay, explain these 5 step. Okay, these 5 step of consumer decision making process. So you kena bagilah. Bagi apa? Bagi example lah. Bagi example yang apa orang kata, yang synchronize. Kalau daripada step 1 tu dah memang cari produk skincare, so sampai ke step 5 lah pasal skincare. Jangan maksudnya dia punya example must be synchronized. Okay, alright. Okay, so itu chapter 7 yang masuk. Okay, so kita tengok apa lagi chapter 7 yang masuk, consumer decision making. Okay, itu saja. Okay, alright, chapter 8. Okay, chapter 8 yang masuk adalah senang je. Ni pun you all dah belajar. You dah belajar tak MGT 162 dulu? Belajar kan? Tak belajar Ada. Okey, kalau kat diploma adalah MGT 162. Kalau degree, kalau siapa yang tak ambil dulu MGT 400 kot. Okay, MGT 162. So soalan yang saya bagi ni senang je lah. You all boleh dapat 100 kot kalau jawab betul. Kan, memang betul. Cuma saya nak you all janganlah copy paste nampak sangat kan. Sebab ialah online. Okay, kena juga buat ayat sendiri sikit. Okay, alright. Okay, chapter 8, apa yang masuk is social power. Power lah, berkenaan dengan power. Kalau MGT 162 kita dah belajar dah. Power, what is power? Power exists when the one person admire the qualities of another and try to copy the reference behavior. Okay, it's important to marketers because consumer voluntarily modify what they do and buy to identify with the reference. Okay, alright, so this is example of the power lah, social power. Okay, sekejap dia buka chapter 8 je.
Okay. So sources of power, right? Okay. So power, basically, okay, what is social power? Social power tadi is a capacity to alter the action of others. So maksudnya orang tu dia boleh yelah, kita boleh influence orang, kita boleh influence action orang, tindak tanduk orang, kan? Okay, so itu adalah social power lah, di mana kita boleh mengubah tindak tanduk, mengubah behavior ataupun mengubah sikap orang, okay, sikap orang lain kerana influence daripada kita, kan? Sama juga macam marketers, okay. So marketers ni dia kena ada power. Marketers, kan, kita nak jual barang, kita nak promote barang, kita nak advertise barang. So we need to have power. So we need to have power in order to influence our customer lah, to influence our customer, right? Okay, so basically we have reference power, okay, information power, legitimate power, expert power, okay, reward power and coercive power. Okay, set. Okay. Okay, for example nowadays, okay, information, okay, powers dia ada, okay, information power. Okay, so nowadays you tengok okay, so someone know something others would like to know, right? So siapa yang ada informasi, so dia ada power to attract people, kan? Contohlah sekarang, kan, kita tengok kat dalam social media, siapa yang ada information, dia ada information berkenaan sesuatu topik ke, sesuatu barangan ke, kan? So it's basically, okay, they are able to influence other people or to attract another people. Okay, so it's basically information power ni. Kalau contohlah kita orang tu bekerja dalam bidang apa, human resource ke, ataupun dalam bidang kecantikan ke, kan? Walaupun dia bukan seorang expert, tapi dia ada information. Okay, contohnya lah, okay, ataupun dia tidak bekerja pun dalam bidang tersebut. Apa yang madam perhatikan di dalam social media, okay, kalau you follow orang tu, dia selalu buat video berkenaan dengan penjagaan kulit ke, penjagaan apa-apalah. Ini apa yang madam follow lah, kan? Ada seorang ni, dia bukanlah seorang dermatologis, dia bukanlah seorang doktor pakar kulit, tapi dia adalah seorang yang ada ilmu. Dia suri rumah saja, dia ada ilmu berkenaan dengan penjagaan kulit, skincare, kan? Dia buat video, kan? Lepas tu orang tengok kulit dia pun cantik ke apa, kan? So orang start follow dia, dan orang tanya dia, kan? Oh, ni beli produk ni macam mana, produk ni kat mana, kan? Kan? So it's basically dia ada information tu. Walaupun dia bukanlah seorang expert, tapi dia ada information tersebut dan they are able to influence other people. So orang ni dia ada, dan dia boleh buat dia buat paid review. Dia buat paid review, kan? And then dia buat affiliate program. So dia, walaupun dia bukan seorang expert dalam bidang berkenaan, tapi dia seorang yang mempunyai information berkenaan tentang topik skincare ke, topik kulit ke, kan, kosmetik ke. So dia able to influence other people. Okay, alright, so that is information power.
Okay, so legitimate power is basically granted through authority in a situation. For basically this is basically yang kita tahulah, polis kan, apa lagi, custom ke, bomber ke, polis trafik ke kan. So they have a legitimate power lah, kan. Contohnya macam kalau university, you belajar kat UiTM, so legitimate power, so ahli ehwal akademik, ahli ehwal pelajar kan, they have a legitimate power. So kalau macam pelajar tak bayar yuran, boleh kena gugur taraf. So because they have a legitimate power that entitled to do that action kan. Okay, alright. So that is legitimate power. So kalau contohlah, kalau macam bank kan, bank, okay, so bank, you bekerja dalam bidang banking. So employer kepada pekerja, dia employer ada legitimate power that can impose rule and regulation towards their employee. They can impose the policy, they can impose the peraturan, rules kan, kepada pekerja. Tak boleh datang lambat ke kan, kena masuk pukul berapa, balik pukul berapa. So that is because they have employer basically they have a legitimate power towards the employee. Okay, right. Expert powers is to a person who is an expert, who is an expert in a particular field. Okay, due to their expertise, others will be influenced by them. So kalau you tengok kan, dalam Instagram, doktor-doktor dermatologis ke, doktor gigi ke kan, diorang ni dah aktif dah, buat apa, buat TikTok kan, buat story, Insta story, diorang buat reel, kan, diorang ni lah, they are using the social media to influence others. For example, like macam doktor gigi, dia influence other people lah kan, to do some check up once a year, kan, gigi kita kan. And then dermatologist pun dia ada expert power. And then doctor they have a expert power kan. Kalau doktor suggest produk ni, semua orang berebut nak beli, because they believe that doctor they have a expert power kan. For example, like Dr. Zubaidi ke kan, kalau you kenal lah Dr. Surya Katun, okay. And then Dr. Imilda, dia tak ada suggest produk, dia berkenaan dengan produk sampah, for example, right? Okay, so they have a expert power. Okay, reward power, okay, refer to the influence held by a person who has the ability to offer a reward. So basically reward power ni sama jugalah macam kita punya ni lah, employer kan, kita punya employer, and then kita punya parents also have the reward power. So okay, so kalau anak baik kita boleh bagi reward kan, kalau pekerja baik kita boleh bagi reward and recognition. Okay, alright. And lastly is a cohesive power. Cohesive power is the opposite of the reward power, di mana okay, held by somebody who has the ability to punish. So cohesive power ni sama jugalah, okay, they have the ability to punish. For example, like polis pun ada cohesive power, dia boleh punish kan. Contoh kalau macam dalam UiTM ni kan, time-time zaman saya belajar, takut dengan polis bantuan. Sebab apa? Dia boleh saman baju pendek saman. Zaman-zaman saya belajar dulu, baju pendek saman, baju ketat saman, semualah saman.
Kan, it's about saman. So orang takut dengan polis bantuan because they have a coercive power. Okay, pakai tak senonoh boleh saman, kan seronok saman-saman tu. Okay, right. So diterangkanlah ni berkenaan dengan power. Okay, chapter, this one is chapter 8. Okay, chapter 8 juga masuk berkenaan dengan membership versus aspirational reference group. Kan, yang ini adalah orang yang ada influence ataupun group yang ada influence kepada customer. Okay, right. Membership reference group adalah people the consumer actually know. So advertiser use ordinary people. Okay, membership reference group, for example, you gunakan okay, you gunakan orang yang ada orang yang ada influence terhadap consumer untuk beli produk tersebut. Okay, untuk beli produk tersebut. For example, macam you gunakan orang biasa, ordinary people. Advertiser use ordinary people. Okay, ordinary people. Contohnya dia bukanlah selebriti kan, tapi dia ada orang kenal. Contohnya macam doktor ke, doktor pakar kulit ke, doktor apa ni lah, doktor pakar kesihatan ke, macam Dr. Zubaidi tu kan. Dia jadi Olive House punya ambassador. So dia jadi spokesperson lah. Dia jadi spokesperson dengan kepada Olive House. Olive House tahu yang jual minyak zaitun lah, minyak batu sauda. Lepas tu dia jual ni lah, serbuk kayu manis, yang produk kesihatan lah. Okay, so dia gunakan Dr. Zubaidi. Okay, so dia bukanlah selebriti, but people know them. Okay, right. Okay, aspirational reference group adalah di mana people the consumer doesn't know but admire. Okay, ni terbalik ni. Okay, ni terbalik ni nota ni. People the consumer actually know ni dekat bawah. So they are using the celebrity spokesperson. Okay, so yang ini nota ni terbalik lah. Okay, alright. So aspirational reference group ni, okay, basically you menggunakan celebrity spokesperson. Celebrity spokesperson. So celebrity spokesperson ni, okay, right. So they are orang yang dikenali lah. Apa ni salah ni So yang ni point yang ni you letak atas yang point yang people consumer actually know ni dekat bawah. Okay, so you gunakan celebrity. Celebrity ni orang kenal. So orang kenal. So bila orang kenal, orang akan lebih ataupun customer lebih mudah influence. Kan, contohnya sekarang ni orang ramai lah ambil celebrity spokesperson lah. For example, like macam siapa dia ambil lah, contoh skincare tu dia ambil siapa for example like Zara Zia ke, kan, promote produk tu, dia guna produk tu kan, dia bercakap lah. Okay, and then Siti Hawa ke, kan. Okay, Siti Hawa ni dia bukan selebriti. Siti Hawa ni lebih mungkin kepada orang yang kebanyakan lah kan. Okay, so dia, tapi dia boleh influence orang. Okay, right. Alright, so macam aspirational ni dia gunakan selebriti. Tak kira lah ustaz selebriti ke, artis ke,
Okay, alright. Okay, positive versus negative reference group. So avoidant group, okay, motivation to distance oneself from other peoples. Okay, so anti-brand community, okay, is basically brand tu kita tak suka brand tu kan, kita tak suka brand tu, so kita dislike that brand. Contohlah macam dekat luar negara, okay, kat luar negara banyak yang anti Johnson Baby, because Johnson Baby ni kat luar negara ada, kat Malaysia je kot famous Johnson Baby ni. Okay, dekat luar negara ada kes lah Johnson Baby ni kan kena saman, dan saman tu menang, customer saman Johnson Baby, because Johnson Baby ni produk dia dulu dia ada satu bahan yang can cause the cancer, for example, kan. So dan saman tu dimenangi oleh orang tu lah, orang yang saman Johnson Baby. So it's basically dekat Malaysia ni ada ke yang anti brand? Kadang tak obvious lah, tak obvious. Tapi dekat overseas, okay, so they have a group lah. Kalau dia orang tak suka tentang produk tu, so they have a group about that anti brand. So contoh they anti towards Johnson Baby kan, dia tak suka Johnson Baby, so dia pun ada a group to avoid that brand. Okay, right. Okay, so kita masuk kepada chapter 9. Okay, right. Okay, basically chapter 9 ni dia berkenaan dengan sekejap Chapter 9 ni dia berkenaan dengan income and social class. Income and social class. So kalau dekat Malaysia kan, kita pun ada social class lah, betul tak? Yang kita tahu tu ni lah, yang isu-isu masa PKP ni kan, B40, M40, T20. That is a social class dekat Malaysia kan. Adik ya, pergi kat Abah, cakap dengan Abah ya. Okay. Sorry dia ya pula time ni. Ya kan. Okay, alright. So chapter 9 ni berkenaan dengan income and social class. Okay, income and social class. Okay, so Madam terangkan sikit-sikit lah Sian you all, kita pun syllabus tak apa habis. Ini je lah yang Madam boleh buat supaya yelah kita tak ada final exam. So untuk test Madam terangkan chapter yang merangkumi daripada chapter 6 hingga 9. Okay, alright. So income and social class. So dekat Malaysia pun ada social class lah kan, betul tak? Kita kalau kat Malaysia ni kita terbahagi kepada 3 social class, B40, M40, T20, betul tak? So B40 ni income sehingga berapa? 4,000 lebih kan, household income household income kan. So and then M40 ni berapa? 4,000 and above, sampai berapa? Sampai 8,000 lebih ke 9,000. Okay, so T20 9,000 hingga ke 20,000 contohlah. Okay, exact amount dia boleh check lah. Okay, tu secara roughly lah. Okay, right. So kita kena jangan gaduh. Kita kena kenal, okay, customer kita. Okay, kalau target market customer kita kepada income yang mana? Income yang mana target market kita? Adakah B40, M40, T20? Orang marah dak. Vivi Yusof jual tudung 400.
Kita bukan target market dia. Kita bukan target market dia. Sebab tu lah you rasa tudung 400 tu mahal. Ataupun saya je lah yang rasa. Saya rasa tudung 400 tu mahal. Sebab saya bukan target market dia. Dengar tak saya cakap tadi? Tak. Terputus Allah, shock sendiri pula. Okey, tak apa. Ulang balik. Shock sendiri pula. Okey. Tadi madam cakap tadi, okey. Di Malaysia kita target kita. Contohlah you jual produk, okey. You jual produk, you kena tahu siapa target market you. Target market you, income dia macam mana, social class dia macam mana. Adakah B40, M40, T20? Kan, contoh orang marah Bibi Yusof. Jual tudung dark scarf 400. Tudung kosong macam tu je dah 200. Orang marah. Tapi sebab apa kita rasa mahal tudung tu? Saya lah rasa mahal. Kerana apa? Kerana kita bukan target market dia. Kita bukan target market dia. Target market dia orang mungkin yang T20 ke kan. Sebab tu diorang orang kata pejam mata je bayar beli tudung 400 tu. Kan? Because of what? Because Bibi Yusuf know that dia punya customer ni di kalangan T20. So kalau kita tengok kan, harga berapa? 400. Mahalnya buat apalah beli tudung 400, mahal bazir lah apa, kita pun kutuk-kutuk kan. So because of kita bukan target market dia. Target market dia yang tu kan. Gitulah kan. So Bibi Yusuf dia dah study lah what is dia punya market segment, dia punya target market. So target market dia dah terbahagi dah, income dia berapa kan. Dia dah ada dah target market dia. So kita ni yang rasa kita tak beli produk dia, so we are not their target market. Okay, right. So basically okay, so basically social mobility. Okay, social mobility is basically media akan terangkan kat sini. Itu sebut sedikit lah. Okay. Okay, so basically social mobility ni adalah di mana refer to the basis of individual from one social class to another. So maksudnya ni lah peringkat-peringkat kan. Kadang-kadang ada orang yang horizontal mobility. Maksudnya dia punya ekonomi ataupun income ataupun dia punya social class, dia punya pergerakan dia adalah horizontal mobility, di mana they occur when a person move from one position to another that is roughly equal. For example, when a nurse become an elementary school teacher, kan, di mana dia tukar kerja tapi income dia sama je. Horizontal kan, bentuk yang melintang kan melintang. So maknanya walaupun macam dululah, macam pandemik COVID-19 ni banyak merubah kehidupan customer kita. Okay, kehidupan masyarakat kita, kehidupan customer kita. Okay, kalau dulu you cikgu kan, cikgu sekolah swasta, so sebab pandemik, okay, you kena tutup, sekolah kena tutup. Okay, lepas tu you pun berubah lah daripada you punya sekolah cikgu swasta, okay, kepada mungkin food panda rider kan. Food panda rider, Shopee, you bawa Shopee Express punya rider ke, ataupun you punya Grab rider ke kan. So maksudnya ekonomi dia tidak turun, tidak naik, tapi sama saja. Mungkin tapi dia berubah profession lah, kan. Right. So outward mobility
di mana you moving to higher status. So this one is betul lah kalau dia dapat meningkatkan dia punya income, okay, dia punya social class. Kan, so basically kalau dulu dia B40, kan, dia B40, tapi bila dia dah belajar ke apa kan, so dia tingkatkan ekonomi dia jadi M40. Okay, so they are moving to higher status. Okay, downward movement ataupun downward mobility, di mana customer itu ataupun satu masyarakat tu they losing a social status, di mana okay, dia turun lah, dia kehilangan income ataupun dia kehilangan pekerjaan. Macam COVID-19 ni banyak menyebabkan masyarakat kita dia ada downward movement. Kan, kalau dulu dia M40, so now dia B40. Kan, household income dia dah menurun, mungkin dia kehilangan kerja dan menganggur sejak daripada pandemik, so tak tahu nak buat apa kan. Okay, alright. So ada juga orang disebabkan pandemik dia jadi apa? Dia jadi kaya. Dia jadi outward. Kerana apa? Mungkin dia kehilangan kerja, tapi dia dapat macam, kenal tak abang apa? Alah, lupalah. Yang buat video pakai bedak tu. Pakai bedak comot tu. Kenal tak? You all tahu tak yang dia buat video pakai bedak comot tu? Dia mengimbau nostalgia zaman-zaman dahulu kita dengan mak-mak kita, macam mana dia lakonkan balik kan. Kalau you perasan, kalau you follow TikTok, Instagram ke, selalu naik, betul tak? Video-video tu. Dia adalah orang yang kehilangan kerja disebabkan pandemik. Okay, dan bila dia kehilangan kerja sebab pandemik, dia buat pelbagai kerja, jual kuih, dia buka bakery. Dia bukanlah bakery yang besar, tapi dia buka lah bakery kek ke apa kan. Dan dia buat video yang ni lah, macam dia buat TikTok yang mengimbau kenangan tu. Lupalah Fahmi apa nama dia kan. And then dari situ, bila dia dah famous, dia boleh buat apa? Dia boleh buat paid review, dia boleh macam-macam dia boleh buat. Dia dapat income yang lain pula. So that is mungkin bagi saya itu adalah outward mobility. Bagi Medan dia ada outward mobility, di mana okay, dia ada peluang lebih banyak yang menanti kerana dia dah famous kan. Okay, right. Okay, itu lagi. Yang masuk lagi adalah income pyramid. Okay, top of pyramid and bottom of the pyramid. So diterangkanlah. Okay, so basically, okay, kita sebagai marketers, we target on the top of pyramid lah, income kan. So consumer kita target on the highest income. But kita kena ingat, customer yang ada income yang besar, highest income, dia punya percentage adalah small. Macam golong di Malaysia lah, B40, M40, T20. T20 tu sikit je, small percentage daripada komuniti kita, daripada masyarakat kita. Tapi yang banyaknya apa? B40. Itulah reasonnya kenapa ada kedai RM2, kenapa ada kedai eco, ada kedai-kedai yang value lah, kedai-kedai yang ekonomi saver kan. Because of masyarakat kita yang paling besar sekali adalah B40, M40, lepas tu baru T20. So jadi you kena tahu target market you siapa. Kalau you target T20 harga mahal-mahal, dia ada small percentage saja. Kalau you target yang B40, banyak product and services yang you can offer, because dia orang punya community pun banyak kan. Okay, and lastly, okay, kita masuk kepada social class ni tadi. So social class is determined by income, family background and
occupation. So dalam dunia ni, okay, social class ni dia determined by what? What is the component of social class? What is the component of social class? So we have 3. Number 1 is occupational prestige. Occupational prestige, di mana orang kerja apa? Doktor, kan? Dululah, kan, kalau orang dengar nama kerja, that is occupational prestige. So dia punya social class is different lah, kan, dengan orang mungkin executive level dengan orang yang non executive level. Okay, so that is a social class. Okay. Okay, number 2 adalah income. So social class juga determined by the income. So income yang macam yang cakap tadi lah, B40, M40, T20. So dia punya social class is determined by income. So kalau orang yang B40, kebanyakan you tengok kat mana dia punya penempatan, neighborhood dia, mungkin PPR, kan, and then rumah dia beli yang rumah macam mana, mungkin pattern yang rumah murah, ataupun kalau dulu rumah pangsa, kan, rumah flat, for example. Kalau orang yang M40 maybe kondo, kan, T20 mungkin banglo ke, tak kisahlah apa yang kena dengan income dia. Okay. And family background ni biasalah, family background ni macam kalau anak raja ke, kan, ataupun dia punya keturunan dari keturunan profesor diraja, kan, so dia lain lah. So family background dia will determine dia punya social class. Okay, kalau macam kita lah dulu, anak ketua kampung, ni sikit lah, lain sikit lah, up sikit lah, tu level-level kampung. Kan, kalau level-level bandar ni, mungkin family background dia businessman, family background dia profesor diraja, ataupun family background dia ni lah, kan, dia punya siapa family background dia. Okay, social stratification is a status hierarchy. Okay, macam yang dia cakap lah, stratification ni macam dalam bahasa Melayunya kasta lah, kasta sosial lah. Okay. So you tengok kasta sosial ni sekejap. Okay, nanti baca yang ni, social class ni. Madam ada bagi file ni dekat dalam group Okay, so social class ni is okay, used to predict a consumer behaviour. So social class ni, okay, digunakan, okay, used to predict a consumer behaviour. So social class is better predictor of lower to moderately priced symbolic purchase. So income is better predictor of major non-status or non-symbolic expenditure. Okay, right. So basically, okay, you akan dapat predict the consumer behaviour based on dia punya social class lah. Kan, contoh kalau macam B40, so you tahu apa golongan B40 biasa belilah, tempat macam mana yang mereka selalu pergi, kan, kedai, kan, kedai macam mana. Okay, right. So maksudnya ada tempat-tempat yang memang special didesignkan untuk golongan T20. Macam contohlah, kalau dekat Malaysia ni mungkin tak ramai orang pergi KLCC, tak ramai orang pergi pavilion because of barang-barang kat situ bukannya sesuai untuk
kita beli. Kalau kita pergi pun kita tak beli pun, kita tengok je kan. Sebab barang-barang di situ basically dia ada butik-butik handbag, butik-butik baju yang mungkin sesuai untuk T20 lah, yang beli kan, macam for example like Guess ke, Prada ke kan. Okay, right. So problem with social class segmentation. So ni problem yang akan arise lah. Contoh, you ignore status inconsistency, ignore integrational mobility, ignore subjective social class, ignore consumer aspiration to change class standing, ignore the social status of working wife. Okay, so ini tak perlulah, ini tak masuk. Okay, yang ni tak perlu yang ni tak perlu, yang ni tak masuk. Okay, alright. So itulah basically yang masuk untuk you all punya test lah, chapter 6 hingga chapter 9. Okay, right. So ada apa-apa nak tanya tak? Ni semua you kena jawab dalam essay tau. Jawab essay kena buat paragraf buat paragraf. Point number 1 satu paragraf, number 2 satu paragraf. Okay, kena jawab essay Okay, ada apa nak tanya? Ya. Apa dia? Untuk satu soalan tu berapa point? Berapa point? Oh, okey. Lu tengok kat sini kejap Kita buka e-feature. Okay, kalau you tengok ni soalan ni 10 kan, ni dapat 10 markah, then 15 markah, 25 markah, 15 markah, 10 markah, and then ni 25 markah. Okay, so yang 25 tu is a long essay lah. Long essay. 10 dengan 15 tu lebih kurang macam short essay lah. Kan. Okay, itulah. You all macam mana? Sempat tak? Kalau tak, medium buka je lah test ni. Medium dah bagi sampai hari Isnin malam lah. Ni test ni you all jawab 3 jam tau. Once you buka soalan ni, you have 3 hours. You have 3 hours Okay, so you have 3 hours lah. Okay, 3 jam jawab soalan ni. So medium dah ni lah apa yang medium boleh bantu you all. So ada satu word ni medium dah terangkan lah. So what is chapter basically yang masuk. So you tinggal nak kembangkan, and then you tinggal nak jawab on your own word kan. Okay, right. So you kena ni lah 3 jam tu dah buka. Pastikan you habis dalam masa 3 jam. Cuma medium buka ni sampai hari ni lah, hari Isnin. Isnin pukul 11.55. Maksudnya last Isnin hantar pukul 11.55. Maksudnya you kena buat ni lah. Sama ada Ahad, esok Isnin. Okay, ada masalah tak? Okay.
Lagi satu, group assignment. Macam mana dengan group assignment? Pack assignment, Alhamdulillah kan, Madam dah terima feedback daripada you all, yang minta check semak apa semua tu kan, dah okey dah tu. Okay, alright. So untuk group assignment macam mana? Group assignment dah siap dah? Masih dalam progress? Ataupun belum buat pengakuan jujur? Belum buat lah Faham. Banyak assignment tak? Banyak assignment kan? Okay lah. Itulah untuk group assignment ni. Ni sekejap bila buka. Ni dulu. Sekejap bila share. Okay, tengok untuk you punya group assignment ni, okay, based on the topic tu. Maksudnya hanya ada satu saja. Kita kan 5 orang je. So hanya akan ada satu saja group assignment. Pack assignment ada 2 ada 2. So ada 2 pack assignment. Setiap pack assignment 1, pack assignment tu ada 2 group. Okay, untuk group assignment ni hanya ada satu group saja. Okay, so 5 orang ni boleh bahagilah. Seorang buat case study. Seorang pula. Nak bagi-bagi tak kisahlah. 3 orang buat 2 orang buat case study, 3 orang buat group task. Saya rasa 3 orang lah buat group task. Sebab group task ni dia, you kena buat dokumen. You kena buat dokumen dengan slide presentation. Maksudnya slide presentation tu dalam bentuk video lah. Dalam bentuk video. Okay. So maksudnya group task ni you kena buat video dengan dokumen. So group task ni basically Madam rasa 3 orang lah. Case study ni 2 orang. You just buat written punya, written. Maksudnya dokumen lah dalam Word. Case study dalam Word. Group task ni kena buat dalam Word dan juga presentation video. Alah, video you buat dalam Canva ke apa kan, you present lah apa yang ada, apa info yang ada. Okay, macam case study ni kan, dia kata assume your group member are marketing graduate hired by a renowned marketing consultant firm. Your group has been assigned to assist a current client facing the dilemma of their top selling consumer product declining sale. So maksudnya produk dia produk yang top ni tiba-tiba dia mengalami declining sale for the past 6 months continuously. Maksudnya 6 bulan berturut-turut kan, produk yang dulunya top selling dia punya sale ni turun. So the client strongly feel that relaunching the same product with new appealing value may be the right move to spike the sale and to stay competitive in the future. Kan, so you pergi tengok balik chapter 2, apa dia appealing value, macam apa yang company tu boleh buat untuk relaunch. Maksudnya dia nak relaunch produk baru, dia nak relaunch produk yang sama tapi dengan appealing value yang lain. Contohnya macam dulu dia tak gunakan emosi dalam dia punya produk kan, emotional value. So dia gunakanlah emotional value. Kan. So you tengok apa yang you boleh advise. So you tengok balik chapter 2. Apa yang you boleh advise kepada company ni untuk pastikan produk yang sama ni dia nak relaunch dengan value yang berbeza.
So it's basically not more than 5 pages lah. Yang ni very simple. Not more than 5 pages. Case study ni. Okay, group task pun sama. Group task ni so 3 orang lah, 3 kena buat. So each group is free to choose their own specific consumer product. For example, you pilih daripada food and beverage ke, daripada company yang jual baju ke, kan? To advise the current client, your group is to adopt the concept of sensory marketing in enhancing the appealing value of existing product to fulfill client request. Kan, contohnya macam you pilih lah produk apa, makanan ke apa ke. Okay, adopt concept of sensory marketing. Sensory marketing ni macam dia menggunakan apa? Sensory lah. Sensory kita, mata, telinga, hidung, mulut, rasa, taste, smell, sight, apa lagi, touch, hear, kan? So you adopt the concept of sensory marketing. Contohnya dalam chapter 2, you tengok chapter 2, sensory marketing. Contohnya lah, kalau food and beverage, kan, mungkin you boleh suggest apa? You tengok lah packaging dia ke tak menarik. Dia kena gunakan sensory yang menarik lah. Macam warna, gambar yang digunakan produk tu. Macam you tengok susu Dash Lady baby kan, yang susu kotak baby tu, susu kotak yang kecil Dash Lady, dia gunakan apa? Dia punya ikon, bukan ikon, dia punya bukan ikon, apa tu, Frozen. Dia gunakan Frozen kan dengan Marvel. Marvel. So dia dah tarik lah sight sensory kanak-kanak. Kalau you letak air kotak Dash Lady dengan air kotak Farm Fresh kat sebelah-sebelah, you rasa budak-budak pilih yang mana? Anak saya pun pilih yang Dash Lady. Because of what? Because of dia tertarik lah dengan dia punya kartun Frozen kan. Okay, banding kalau dengan Farm Fresh, maybe dia ada gambar kartun tapi dia punya gambar tu dia tak berapa, colour dia tak berapa bright macam colour Dash Lady punya packaging, for example like that. So that is dia punya salah satu contoh lah yang Madam bagi ni. So you need to buat written and also present. Present dalam you buat video lah, video kat Canva tu, buatlah dalam 10 ke 15 minit, paling lama 15 minit je. Okay, right, faham tak ni? Okay, so yang ni minggu depan lah last. Minggu depan dalam, Madam kena semak dulu tarikh last upload markah untuk ni, untuk subjek yang tak ada final. Okay, so rasa kalau minggu depan dalam, kalau tak ada apa hal, dalam hari Jumaat lah last player. Okay tak? Boleh dalam hari Jumaat. So ni lepas ni you all boleh discuss terus lah, siapa nak buat case study, siapa nak buat group task. So bahagikan kerja. Mungkin 2 orang boleh, 2 orang boleh case study, 3 orang boleh buat group task. So bagi-bagikan kerja. Okay, alright. So ni minggu depan lah last. Okay. Okay, ada apa lagi tak nak tanya? Tak ada apa lagi? Okay, so test ni kalau ada apa masalah revert balik kat Madam then nak tanya untuk style assignment tu dah boleh submit hari ni ke? Boleh je. Sekejap nanti Madam share link untuk Google Classroom. Nanti attach kat situ kan. Tapi kena join dululah, join Google Classroom tu. Lepas tu Madam ada create column tu, nanti you letak je kat situ. Okay.
Okay okay. Alright, okay. So untuk pack assignment yang dah siap, kita boleh hantar hari ni lah. Sekejap lagi madam akan buat link. Okay. Alright, so ada apa-apa lagi tanya? Kalau tak ada apa, kita end. Tapi kalau nak apa-apa consultation ke apa, semua directly WhatsApp je Okay kelas? Okay, good luck Okay, good luck. Assalamualaikum. Ni last kelas ni lah, kalau tak keberatan kita ambil lah gambar, buka lah kamera tu. Apa dia? Buka lah kamera.